السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، درس اليوم هو تكبير وتصغير الأشكال، الدرس رقم 41. لنمر إلى الوضع الأول في هذا التمرين. لدينا المستطيل A B C D والمستطيل E F G H. سوف نجد علاقة بين هذين المستطيلين. إذن أول شيء سوف نحسب عدد التربيعات الموجودة في طول المستطيل A B C D. إذن عدد التربيعات الموجودة في الطول 3 وفي العرض 2. بينما المستطيل E F G H فالطول يحتوي على 6 تربيعات والعرض يحتوي على 4 تربيعات. إذن سوف نستنتج أن المستطيل A B C D يمثل تصغيرا للمستطيل E F G H، وفي نفس الوقت المستطيل E F G H يمثل تكبيرا للمستطيل A B C D بمقدار مرتين. كيف ذلك؟ إذن سوف نجد العلاقة بين الطول والمستطيل A B C D والمستطيل E F G H، ونفس الشيء يجب أن تكون نفس العلاقة تربط العرض بالعرض الآخر. إذن كما قلنا وسبق في التمرين أن الطول يحتوي على 3 سنتيمتر، يعني اعتبرنا أن كل تربيعة تساوي 1 سنتيمتر، والعرض يساوي 2 سنتيمتر، والمستطيل E F G H 6 سنتيمتر في الطول و4 سنتيمتر في العرض. إذن بعد ذلك سوف نرى أن عند قسمة المستطيل أبعاد المستطيل E F G H على 2، قسمنا الطول على 2 حصلنا على 3، وقسمنا العرض على 2 حصلنا على 2. إذن 3 و2 هي أبعاد المستطيل A B C D. إذن هنا قمنا بالقسم على 2، يعني قمنا بالتصغير بكم؟ بمرتين. إذن A B C D يمثل تصغيرا للمستطيل E F G H بمقدار مرتين. ما معنى مرتين؟ هي بقسمة على قسمة أبعاده على 2. بينما المستطيل E F G H، إذن للانتقال للمستطيل E F G H يمثل تكبيرا للمستطيل A B C D بمقدار مرتين. كيف ذلك؟ أخذنا أبعاد المستطيل A B C D 3 سنتيمتر و2 سنتيمتر وضربناها في 2 فحصلنا على 6 سنتيمتر في الطول و4 في العرض، التي هي أبعاد المستطيل E F G H. إذن لتكبير الشكل نستعمل الضرب، وللتصغير نستعمل القسمة. إذا كان بمقدار مرتين فإننا نستعمل 2، وإذا طلب منا مثلا ب3 مرات فإننا نستعمل 3، بمقدار 4 مرات نستعمل العدد 4. إذن نمر إلى الدائرة. لدينا الدائرة C مركزها O. إذن بالنسبة للدائرة يجب أن نبحث عن المركز، وبعد ذلك نبحث عن الشعاع. كما تلاحظون فشعاع الدائرة هو 1 سنتيمتر، لأن اعتبرنا أن كل تربيعة طول ضلعها هو 1 سنتيمتر. إذن في التمرين المطلوب هو أرسم تكبيرا للدائرة C بمقدار 4 مرات، يعني هذا الشعاع يجب تكبيره ب4 مرات. إذن كيف ذلك؟ إذن كما قلنا يجب تحديد الشعاع والذي يساوي 1 سنتيمتر. إذن الشعاع آخ يساوي 1 سنتيمتر بالنسبة للدائرة C. إذن بعد التكبير ب4 مرات سوف يصبح الشعاع الدائرة الأخرى التي سوف نحصل عليها هو آخ كبيرة، وأخذنا شعاع الدائرة C وضربناه في 4، يعني 1 سنتيمتر في 4 تساوي 4 سنتيمتر. إذن حصلنا على 4 سنتيمتر. إذن نحدد المركز الدائرة، وبعد ذلك نحدد الشعاع 4 سنتيمتر في فتحة البركار، ونرسم الدائرة فنحصل على C فتحة التي هي تكبير لC بمقدار 4 مرات، يعني ضربنا الشعاع في 4. وفي نفس الوقت الدائرة C هي تصغير للدائرة C فتحة بمقدار 4 مرات، يعني إذا أردنا الانتقال من الدائرة إلى هذه الدائرة نأخذ الشعاع آخ صغيرة يساوي ماذا؟ يساوي الشعاع آخ كبير
الكبيرة قسمة 4، فنحصل على 4 قسمة 4، فنحصل على 1 سنتيمتر الذي هو شعاع الدائرة الأولى. ونلاحظ الشعاع هو 4 سنتيمتر بالنسبة للسي فتحة و1 سنتيمتر بالنسبة للدائرة سي. إذا نمر إلى بعض التمارين. التمرين الأول: المثلث EFG EFG تكبير للمثلث ABC، احسب مقدار التكبير. إذن هذا السؤال لحساب مقدار التكبير يجب أن نأخذ نفس الضلع. مثلا الضلع هنا FG 3 سنتيمتر، إذن الضلع الذي يقابل في المثلث ABC هو الضلع BC وليس AC أو AB. إذن هذا الضلع يقابل هذا الضلع، إذن 3 أصبحت 2. إذن كما قلنا في التمرين هو مقدار للتكبير، إذن نقسم العدد الأكبر الذي هو 3 سنتيمتر على 1.5 فنحصل على 2. إذن 2 هو مقدار التكبير بالنسبة لهذا مقدار التكبير بين المستطيل بين المثلث EFG والمثلث ABC. اكتب مكان النقط القياس المناسب. مكان النقط القياس المناسب، هنا لدينا نقاط في هذا المكان، والمطلوب هو كتابة القياس المناسب. إذن ما هي العلاقة التي وجدناها؟ تربط. إذن قلنا التكبير بمقدار مرتين، يعني هذا 2 سنتيمتر يجب تكبيرها بمقدار مرتين. كيف ذلك؟ بأن نضربها في 2، وعند ضرب 2 في 2 نحصل على 4 سنتيمتر وهو قياس الضلع EG. نمر إلى السؤال ج: هل الزاويتان BAC يعني نتكلم عن هذه الزاوية والزاوية FEG متقايستان؟ إذن نعم أم لا؟ كيف ذلك؟ هو أن نأخذ ورقة شفافا وأن نضعه على هذه الزاوية، على هذه الزاوية BAC، ونأخذ منها نرسمها. بعد ذلك نضع الرأس على الرأس ونضع الأضلاع، فإذا تطابقت فيكون الجواب صحيح. وهنا يكون الجواب أن الزاويتان متقايستان، لأن التكبير وتصغير الأشكال يحافظ على قياس الزوايا ويحافظ على المسافة بين النقط، يعني بالنسبة بنفس المقدار. إذا كانت هنا تكبير ب2 فأصبح 4، فيجب أن يكون التكبير هنا كذلك بمقدار مرتين فيصبح 3. ولكن الزوايا تحافظ على نفس قياسها. إذا كانت زاوية 30 درجة فهنا 30 درجة، إذا كانت هنا مثلا 70 درجة فهنا يجب أن تكون 70 درجة، يعني يجب أن تحافظ الزوايا على قياسها. اذكر زوايا أخرى متقايسة، إذن وتحقق من ذلك بواسطة الأداة المناسبة، يعني أن نستعمل المنقلة. إذن الزوايا المتقايسة مثلا الزاوية، هذه الزاوية الزاوية ACB مع من؟ مع الزاوية التي هنا EGF. إذن هاتين الزاويتين متقايستين، ويمكن كذلك أن نجد هذه الزاوية الأخرى، هاته مع هاته، فهما متقايستان، وأن نكتب الزاوية ABC هذه الزاوية، والزاوية الأخرى التي تقابل في المثلث الآخر EFG. إذن هاتين الزاويتين متقايستين. إذن تكبير وتصغير الأشكال يحافظ على قياس الزوايا. نمر إلى التمرين الموالي. في التمرين الموالي أوجد مقدار التكبير وأتمم الرسم. لدينا هذا الشكل المرسوم في هذا المكان، ورسم بجانبه أضلاع منه.
واش سوف نبحث على مقدار التكبير؟ إذن سوف نبحث عن الأضلاع التي تم تكبيرها. فهذا القياس، هذا الضلع يحتوي هنا على تربيعتين، بينما في الجهة الأخرى 1 2 3 4 يحتوي على 4 تربيعات. إذن انتقلنا من 2 إلى 4. إذن ما هو مقدار التكبير؟ إذن هو ضربنا في العدد 2. إذن مقدار التكبير هو 2. إذن لنتمم الرسم سوف نبحث عن الأضلاع الأخرى. مثلا هذا الضلع يحتوي على تربيعة واحدة فقط، إذن سوف نقوم بتكبيرها بمقدار مرتين بأن نضربها في 2، فنرسم التربيعتان في هذا المكان. إذن وهنا كذلك لدينا تربيعة واحدة، إذن سوف نضربها في 2 ونحصل على 2 على تربيعتان. ونفس الشيء في هذا المكان لدينا تربيعة واحدة، إذن ضرب 2 مقدار التكبير فنحصل على 2. ونفس الشيء بالنسبة للضلع الآخر في 2 تربيعة واحدة، إذن سوف تصبح تربيعتان. بعدها نفس الشيء بالنسبة للضلع الآخر سوف يصبح كذلك تربيعتان. والآن لدينا قطر، إذن سوف أعود إلى المكان إلى الأسفل. لدينا تربيعة سوف أرسمها ب2، إذن مقدار التكبير هو 2، نضرب في 2. وهنا لدينا 2 سوف نضربها فنحصل على 4. وفي الأخير كما تلاحظون فالقطر هنا يحتوي على قطر مربع واحد، تربيعة واحدة، وهنا أصبح يحتوي على تربيعتين. إذن الجواب صحيح. إذن قمنا بالتكبير الشكل بمرتين، فأصبح الشكل تكبيرا بمقدار مرتين. Bonjour et bienvenue chers élèves. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie des activités de soutien. Dans la première partie, nous allons vu comment répondre correctement à une question de compréhension. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire un paragraphe et identifier les verbes verbaux. Premièrement, on va chercher les verbes exprimant des actions dans ce texte. Les verbes exprimant des actions. Regardez bien le texte. Dans ce texte, on peut tirer deux sujets. On a l'auteur, c'est celui qui raconte, également il vit l'action, et on a également les pêcheurs. On commence par l'auteur. Il vit la scène, et les pêcheurs. Maintenant, on passe pour chercher les verbes et leur groupe. Sur la plage, il y avait une extraordinaire agitation. Regarde ici, nous avons le sujet « il », c'est un pronom personnel. Nous avons également « avait ». « Avait », c'est le verbe « avoir ». C'est un verbe du troisième groupe. À quel temps est-il conjugué? Regardez bien, il est conjugué à l'imparfait. Dans cette phrase, c'est l'auteur qui raconte. Le premier verbe, nous avons avait. C'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué
à l'imparfait. C'est l'imparfait de l'indicatif, bien sûr. D'un coup d'œil, j'aperçus une foule de gens rassemblés autour de l'eau, près d'une barque de pêche que l'on tirait sur le sable. Vous avez ici l'on tirait. Je répète, j'aperçus une foule de gens rassemblés autour de l'eau, près d'une barque de pêche que l'on tirait sur le sable. Qui tire sur le sable dans cette action? C'est une foule de gens. Ce sont les pêcheurs. Regardez bien, vous avez le verbe tirer. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Écrivons le verbe tirer. À quel groupe appartient ce verbe? C'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Il est conjugué à l'imparfait. On va lire le deuxième paragraphe. Ce n'était pas la pêche l'objet des regards. C'était une tortue. Une tortue qui gisait sur le dos. Une tortue qui gisait sur le dos. Qui gisait sur le dos ici? C'est la tortue dans le sable. Mais quelle tortue? Elle était gigantesque. Elle était gigantesque. Les pêcheurs qui l'avaient capturée, l'avaient renversée sur le dos pour l'empêcher de fuir. Regardez ici, nous avons comme sujet les pêcheurs. Que font les pêcheurs? Ils avaient capturé la tortue. Le verbe dans cette phrase, c'est le verbe capturer. Il est conjugué au plus que parfait. C'est un temps que vous n'avez pas déjà vu. C'est le plus que parfait. Le verbe capturer, c'est un verbe de premier groupe. Les pêcheurs. Nous avons le verbe capturer. C'est un verbe du premier groupe et il est conjugué au plus que parfait. Le plus que parfait. Vous avez, je répète la phrase, les pêcheurs qui l'avaient capturé et l'avaient également renversé. Nous avons un autre verbe. C'est le verbe renverser. C'est un verbe du premier groupe. Il est également conjugué au plus que parfait. On va l'écrire. Le verbe renverser. Ils ont renversé la tortue pour l'empêcher de fuir. C'est le plus que parfait. Passons au troisième paragraphe. Reculez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, cria un pêcheur. Vous avez un autre verbe, cria. C'est le verbe crier. Il parle plus fort. Cria, un pêcheur. C'est un pêcheur. Ce ne sont pas les pêcheurs, d'accord? Un seul pêcheur parmi eux qui a crié. C'est le verbe cria. Il est conjugué au passé simple. Et vous avez encore, avant ce verbe, vous avez reculer. Reculer, c'est un verbe du premier groupe et il est conjugué ou bien à l'impératif présent. Reculer.
c'est un verbe. Voilà, c'est un verbe du premier groupe. Cela veut dire qu'il se termine par ER. Deux points, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif présent. L'impératif présent, c'est un temps de conjugaison que vous allez l'étudier après, dans les années à venir. Et vous avez le verbe, vous avez encore reculé, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Voilà, j'ai oublié un autre verbe. Plaît. Donnez-moi l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe plaire. C'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Et après, nous allons écrire le verbe crier. Plaire, c'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. De l'indicatif. Et nous avons aussi le verbe crier. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au passé simple. Certainement, vous avez des temps de conjugaison que vous n'avez pas encore vus ou bien étudiés. Vous allez les revoir dans les années à venir. Restez en arrière. Ces griffes sont très dangereuses. Elles peuvent vous arracher un bras. Voilà le texte. Nous avons relevé, nous avons écrit les verbes conjugués, les verbes qui concernent les pêcheurs et ceux qui concernent l'auteur. On passe maintenant à la réduction d'un paragraphe. On va se contenter d'une phrase de la troisième paragraphe. On va faire la réduction de cette phrase. Reculez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, cria un pêcheur. Allez-y, je vous donne quelques minutes pour réduire cette phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire à votre avis? Bien sûr, vous avez déjà vu cette leçon. Quand on veut réduire, on va réduire cette phrase. Quand on veut réduire une phrase, cela veut dire qu'on doit se limiter, ou bien on doit garder uniquement les mots essentiels dans la phrase. Bien sûr, la phrase doit avoir un sens. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire « reculer, cria un pêcheur ». On va garder cette phrase. Pour la réduction, on va écrire « reculer ». Reculer un pêcheur, cria un pêcheur. Regardez cette partie, ce deuxième paragraphe, ou bien le premier paragraphe. Nous avons cette phrase. D'un coup d'œil, j'aperçus une foule de gens. Ici, qui parle? Si l'auteur, il dit « j'aperçus ». C'est un autre verbe. C'est le verbe « apercevoir ». On va l'écrire également ici. Nous avons deux verbes. Aperçu, j'aperçus. J'aperçus.
c'est le verbe apercevoir. C'est un verbe de troisième groupe. Il est conjugué au passé simple. Voilà. Nous avons le verbe avoir et apercevoir. Ce sont deux verbes rattachés au narrateur ou bien à l'auteur. Et pour les pêcheurs, nous avons les verbes tirer, capturer, renverser, reculer, plaire et crier. Voilà, nous arrivons à identifier les temps verbaux dont nous avons arrivé à identifier les temps verbaux dans ce texte. Nous avons également réduire une phrase. Nous avons réduire la première phrase du troisième paragraphe. Voilà, pour le verbe crier, pardon. S'écrit de cette manière. Crier, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au passé simple. Voilà, notre séance est terminée. Restez chez vous, faites les exercices proposés dans vos manuels et on se verra dans une autre leçon. À la prochaine.